समस्त को नमस्कार। जय जगन्नाथ। पवित्र राखी पूर्णिमा अवसर में समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना। देखंतु माँ माने आपण मानक पई बहुत बड़ खुशी खबर। आउ किछि घंटा परे आउ मात्र अल्प किछि घंटा परे आपण मानक बैंक अकाउंट को डीबीटी माध्यम रे टंका आसीबाकू जाउछि सुभद्रा टंका। देखंतु आजिर एई भिडियो रे आपण मानक मु कहिबी आपण केउ जगारू टंका पाइबे एवं आपणक बैंक अकाउंट को केतेबेले टंका आसीबो आगको मु आपण मानक जणाइबाकू जाउछि। भिडियो को आपण माने शेष पर्यंत देखंतु। समस्त को अनुरोध भिडियो को लाइक दिए निहाती कर दियंतु। चलंतु आरंभ करिबा आजिर भिडियो। देखंतु माँ माने आपण माने समस्ते जानिछंती राखी पूर्णिमा अवसर रे सरकार देवाकू जाउछंती सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती। ताहले मने रखंतु एथर केते जण माँ मानकू टंका मिलिबाकू जाउछि। देखंतु माँ माने 1 कोटी रु ऊर्ध्व माँ मानकू सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती मिलिबाकू जाउछि। ता सहित मने रखंतु किछि नुआ आवेदनकारी मानक टंका आसवाकू जाउछि। सेतिरे 2 लाख रु ऊर्ध्व माँ भौणी माने जो माने नुआ भाबे आवेदन करिसेंती सेमानकर भी टंका आसवाकू जाउछि। बहुत बड़ खुशी खबर जे आपण आसंता काली अगस्त 28 तारिख सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती पाइबाकू जाउछंती। बहुत बड़ खुशी खबर। राखी पूर्णिमा अवसर रे आपण मानको एही टंका मिलिबाकू जाउछि। देखंतु माँ माने किछि समस्या रही जो माँ मानकर टंका आसी न पारे टंका अटकी जाई पारे सही समस्या गुडी को आपण मानको मु एबे गोटी गोटी करी कहिबाको जाउछि। तेणु मने रखंतु जो मानकर एही समस्या रही सेमाने आसंता काली टंका पाई न पारंती। मुख्य जिनिस हला एमपीसीआई नेटिंग जोड़ा कहा जाउछि डीबीटी मोड एक्टिव। जदि आपणक बैंक रे आपणकर डीबीटी मोड एक्टिव नाही ताहले मने रखंतु आपण आसंता काली टंका पाइबे नाही। देखंतु प्रथम समस्या हला आपणकर काहे टंका आसीबो नाही। मुख्य जिनिस हला आपणकर बैंक रे एमपीसीआई नेटिंग। एमपीसीआई नेटिंग अर्थ आपणकर बैंक आधार शेयरिंग प्रॉब्लम। बैंक आधार शेयरिंग प्रॉब्लम जदि अछि ताहले आसंता काली समस्त पाखक टंका आसीबो किंतु आपणक पाखक टंका आसीबो नाही। तेणु जदि आपणकर एही समस्या अछि ताहले निहाती एबे ही सॉर्ट आउट कर दियंते। आ किछि माँ मानकर देखंतु प्रॉब्लम रहिछि सेमाने केबे भी तांकर बैंक अकाउंट रे किछि ट्रांजैक्शन करूनाहांती टंका उठाण करूनाहांती किंबा टंका रखुनाहांती अकाउंट बंद होई पड़िछि ताले मने रखंतु आपणक बैंक अकाउंट को टंका आसीबो नाही। आउ किछि माँ मानकर देखंतु माँ भणी मानकर सेमान कोन ना आधार लिंक प्रॉब्लम। यदि आपणक अकाउंट रे आधार लिंक प्रॉब्लम समस्या देखा जाउछि ताहले मने रखंतु आपणक बैंक अकाउंट को टंका आसीबो नाही। आउ गोटे प्रश्न रहुछि जदि आपणकर ए पर्यंत आपण केवाईसी करि नाहांती आपणकर अकाउंट रे केवाईसी प्रॉब्लम रहिछि आपण फिंगरप्रिंट दे टंका उठै परिबे नाही। देखंतु समस्त मन रे गोटे प्रश्न थिबो जे केउ जगारू टंका काली उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बंटन करिवे। देखंतु माँ माने आपण मानको मु कहि रखुछि आसंता काली सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती नयागढ़ मने रखंतु नयागढ़ काली सरकार आपणक बैंक अकाउंट को डीबीटी माध्यम रे टंका पठैबे। आपण माने आसंता काली आपणक बैंक अकाउंट रे जो टंका पड़िबो केते समय रे उठेई पारिबे आपण मानक मन रे प्रश्न थिबो। देखंतु माँ माने आपण मानको मु समय कहि दउछि आपण माने आसंता काली आपण मानक मोबाइल रे भी बैंक अकाउंट लिंक रहिछि आपणक पाखको मेसेज आसीछि मने रखंतु दुईटा समय रे मेसेज आसीबा आरंभ होई जिवो आपणक पाखको टंका पठेबार प्रक्रिया आरंभ होई जिवो। आपण माने एही टंका को संध्या 5टा रे 6टा रे जेतेबेले चाहे आपण निज अकाउंट रो उठेई पारिबे एवं ताको भल काम रे आपणकर व्यवहार करि पारिबे। तो मने रखंतु आपनको दुईटा समय रो ही टंका आसीबा आरंभ होई
ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ମା ମାନଙ୍କର 28 ତାରିଖରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଆସୁନାହିଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଦି ଛୁଟି ରୁହେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ତାହେଲେ ଆପଣ 29 ତାରିଖରେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି ଯେ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ମୋଡ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ KYC ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଆସିବା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବଟନ ଚିପିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବି ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଏଥର କେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଆସିନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ନା ସେମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିବ ମାସକ ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆସିବାକାଲି ଦିଆଯିବ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି, ମାସକ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ସରିନାହିଁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ସରିଗଲେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ କିସ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେ ସବୁ କିସ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏହି ଖୁସିରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନ୍ କରି ରଖିଥିବେ, ଆଗକୁ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆସିବ। ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଲିଙ୍କରୁ କିଣିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଆଜି ଗୁରୁବାରରେ ଆପଣମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁକ୍ରବାରରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ ଏହା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।